ओके गुड मॉर्निंग समस्त एगेन क्वेश्चन भोइस क्लियर अछि नोइसो तो आम जो सीसैट रो मिशन को स्टार्ट करिछे 100% एमती स्कोर हो तो ऑलरेडी मु दुईटी कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़े थिली जो तुम मानको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट विषय डिस्कशन करथिले तो आज क्लास रे मु किछि पीवाईक्यू डिस्कशन करिवि मोर देन 20 क्वेश्चन जोटा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस को नेकी बा परसेंटेज को नेकी जो सब अछि आम मानकर जो 3 वर्ष रो क्वेश्चन मु बेसी क्वेश्चन नुहे 2000 एटा होची लास्ट टाइम देखला 24 25 रो 2023 24 25 3 वर्ष रो क्वेश्चन पेपर को हम आज डिस्कशन करियो ओके ओके थैंक यू चलो तो ऑलरेडी तुम मानकर जो जो क्लास टा हेतिला एटा जो गोटे जॉइन करछ तुम मानकर ये बैच रैपिड फायर बैच पर्टिकुलर ओपीएससी ओएस पाई जोडा को ऑलरेडी गोटे क्लास में यूट्यूब रो अपलोड करथिली आउ जो क्लास टा बर्तमान अपलोड चली जेहेतु टिके लंबा समय लगिवो तो मे भी तुमको आज 9टा 9:30 भितर दुईटा का क्लास शो कर नबो ओके जोडा समस्त रेडी अछ छोट रिक्वेस्ट रहिबो जे समस्त टिके काउंट करिवो कार केते स्कोर होची लास्ट को तम सब बेले एही हिसाब रे हम जीवा जे इंप्रूवमेंट होउछ कि नहीं अच्छा समस्त शो होउछ समस्त को शो होला थैंक यू तो मन रख तो एटा होची देखो एबे जेमती 20टा वाला क्वेश्चन देली एई भली मु तुमको 15टा सेट लाइव क्लास करिवि 15 इंटू 20 दैट मीन्स 300 पाखापाखि क्वेश्चन मु तुमान सहित लाइव डिस्कशन करिवि सो दैट आरि भितर ही तुमान क्वेश्चन डेफिनेटली आसो तो ए जो पीवाईक्यू आज मु करौछि 2025 रे जो एग्जाम हेतिला 2024 रे जो एग्जाम हेतिला और 2023 रे जो एग्जाम हेतिला ओके चलो क्वेश्चन नंबर 51 51 मीन्स से नंबर थिला से को 50% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y ताले x और x रेशियो y रो वैल्यू केते 50 x रो 20% माने 20/100 इज इक्वल टू y रो केते परसेंट 30% तो ये कोन हम सिंपली इटी 100 100 कैंसिल होला गोटे जीरो कैंसिल होला y टा x तलक आसीबो x/y इज इक्वल टू 3/2 तार तो x रेशियो y इज इक्वल टू 3/2 तार ये आंसर किया आसला बी आसला ओके चलो एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होची केते तुमानकर 57 आसुची क्वेश्चन को सबले भलसे पढिबो भलसे बुझिबो देन आंसर दो ओके से कहूँ कौन ना ए मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन द रेंट जेती टंका से पाउछि 30% रेंट पे खर्च करछि 20% ऑन फूड 20% फूड पे खर्च करछि इफ ही हैज 2500 लेफ्ट देयर आफ्टर देयर एक्सपेंडिचर व्हाट इज द टोटल सैलरी ताले जने टोटल सैलरी केते पाइते मन रख जने टोटल सैलरी पाइते केते 100% देखो इथिरे दुई प्रकार क्वेश्चन होता है गोटे लेफ्ट वाला को लेकर क्वेश्चन हुए और होची विदाउट लेफ्ट वाला क्वेश्चन एटा होची विदाउट लेफ्ट वाला क्वेश्चन एटा को भलसे बुझिबा देन हमें लेफ्ट वाला क्वेश्चन को बुझिबा से कहला ए जो पैसा दरम पाउची सेतरे 30% से कोन करूची ना रेंट पई खर्च करूची केते पई रेंट पई तापर से कोन करूची ना 20% फूड पई खर्च करूची 20% कोन पई फूड पई ताल ताल टोटल केते परसेंटेज खर्च होला ताल टोटल केते परसेंट खर्च होला 50% खर्च होला आउ रहिला केते आउ रहिला केते आउ रहिला 50% ताले रहिला 50 ताले खर्च होईची 50% रहिला 50% ताले इठी से कहला 2500 टंका तार बळुची ताले तो परसेंटेज हिसाब रहिला केते 50% 50% इज इक्वल टू 2500 50% इज इक्वल टू 2500 ताले 100% केते हबो ना 100% हबो तुमनकर 5000 बुझ परछो 100% केते हबो 5000 आई होप समस्त क्लियर हलो अच्छा जदि ए क्वेश्चन को मुझे ये शिखई दूसरी जेहेतु से पीवाईक्यू रे नाही लेफ्ट वाला क्वेश्चन लेफ्ट वाला एटा समस्त बुझी हम कि ए क्वेश्चन रे मु लेफ्ट वाला को नहीं पचारि अच्छा समस्त बुझीच एग्जाम रे मैं भी तुमको लेफ्ट वाला भी पचारि पारे लेफ्ट वाला माने कौन देखो से कौन कहला जड़े 30% सैलरी ऑन रेंट करछि एंड जो तापर से कौन कहला 20% ऑन फूड इट लिखा दो फूड लेफ्ट মানে a man spend 30% of his salary on rent and left it left starting note लिखिबो कि ending लिखिबो and left salary left जदि नुआ कोई लिखिबो
ହଁ ତ ଆଉ ଯେତିକି ଲେଫ୍ଟ ବଦଳରେ କହିପାରିବ ରିମେନିଂ 30% ଅଫ ଦ ରିମେନିଂ ଅନ୍ ଫୁଡ 30% ସରି 20% ଅନ୍ ରିମେନିଂ ଆଇଦର ସେ ଲେଫ୍ଟ ପଚାରିବ କିମ୍ବା ବଳକା ବୋଲି ପଚାରିବ କିମ୍ବା ରିମେନିଂ ବୋଲି ପଚାରିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ରିମେନିଂ 20% ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଫୁଡ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ବଳୁଛି ଏତିକି ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଯେ ତାର ଟୋଟାଲି ସାଲାରୀ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ବୁଝିବା ଏଠି ଯେ ଜଣେ ଟୋଟାଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି 100% ପାଉଛି 100%ରୁ 30% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ କାରଣ ଏଠି ରିମେନିଂ କହିଛି ରିମେନିଂ ରହିଲା 70 ତ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କାହା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ରିମେନିଂ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମାନେ ସେ କହିଲେ ନା 20% ଅନ୍ ଫୁଡ ଅନ୍ ରିମେନିଂ ରିମେନିଂ ଯାହା ରହିବ ତାର 20% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତାହେଲେ 70ର 20% କେତେ 70ର 20% କେତେ ଗୋଟେ 14 ତାହେଲେ 70ରୁ ମୁଁ 14କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆଉ ରହିଲା କେତେ 56 ଆଉ ରହିଲା କେତେ 56 ହଁ କି ନା ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ଏଇ 56 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 2500 ଆମେ ଯେମିତି ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି କରିଦଉଥିଲେ ତାପରେ ଯାହା ବଳୁଥିଲା ଆମେ କହୁଥିଲେ 2005 ଆମେ ଏଠି ରିମେନିଂ କୁ ଯଦି ୟୁଜ କରାଯିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବ ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଦେବି ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖିଲେ ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ 20% of his salary on food ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନା 20% ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାପରେ କହିଲା ରିମେନିଂ ରିମେନିଂ ନହେଲେ ଏମିତି ନ ଲେଖିକି କହିଦେବ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଲେଖ ଆଣ୍ଡ 20% spend in house rent house rent remaining of the salary ତାପରେ ସେ ମତେ କହୁଛି ଦ ଟୋଟାଲି ତାପରେ କହିଲା ଫାଇନାଲି ଦ ସାଲାରୀ ଇଜ ଲେଫ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିଛି ଧରକର 20,000 ଟଙ୍କା ବଳିଛି ତ ସାଲାରୀ ଇଜ ଲେଫ୍ଟ ହଉଛି 20,000 ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭଲସେ ବୁଝ ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ତା ତ ସେ 100% ପାଉଥିଲା 20% ସେ କ'ଣ କଲା ନା ହାଉସ ରେଣ୍ଟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ରହିଛି କେତେ 80% 80%ର 20% ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ମାନେ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ହେଲେ ଏଠି କେତେ ହଉଛି 16 ହେଲା ମାନେ 80ରୁ 16 ଗଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 64 ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଏବେ 64% ତା ପାଖରେ ବଳିଲା ଆମେ କହିପାରିବା 64 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20,000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 100% କେତେ ଆଉ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ଯେ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟଚୁଆଲି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଏଗେନଟା କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଗେନ କହୁଛ କୋଉ ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା କହିବି କାରଣ ଦେଖ 64ଟା କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ୱେଟ୍ କର ଟୋଟାଲ ଥିଲା 100% 100%ରୁ 20% ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ନା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଓକେ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ମାନେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା କେତେ 80 ରହିଲା 80ର 20% ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି କୋଉଥିରେ ନା ହାଉସ ରେଣ୍ଟରେ 80ର 20% ହଉଛି 16 ଭାଗ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ହାଉସ ରେଣ୍ଟରେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ 80 ମାଇନସ 16 80 ମାଇନସ 16 କେତେ ଆସିଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର 64 ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 64% ରହିଲା 64% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 30,000 ସରି 20,000 ତାହେଲେ 100% କେତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର କେମିତି ହଉଛି 31,250 ହଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ତମକୁ ଦେଖ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ବି ହେଇପାରିବ ତା ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଦେଖ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମ୍ପେୟାର କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢିବ ଫାଷ୍ଟ ଭଲସେ ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଆପ୍ଲିକେସନ। ଯେବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଡିଟୋ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ କରିବ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଓକେ ଓକେ। ସେ କହୁଛି ଦ ସମ୍ ଅଫ 10,000, ତମ କତିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆକୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ 8%। ତ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଆକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ସେ 8%ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପାର୍ଟରେ 6% ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ଅଦର ପାର୍ଟରେ। if the annual interest earn for the both investment, ଦୁଇଟା ଯାକର ପଇସାକୁ ମିଶେଇଲେ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ପାଉଛି ନା 700 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି? 700 ଟଙ୍କା ସେ ପାଉଛି। what is the amount of invested 8%, ତାହେଲେ 8% ରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ କି ନା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ କି ନା? ଇଏ ଶୁଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ସେ ମୋତେ କହିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ 8%ରେ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ 6%ରେ। ଓଭରଅଲ୍ ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି 700 ଟଙ୍କା। 700 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ କନଭର୍ଟ କରିବି କୋଉଥିରେ? ପରସେଣ୍ଟେଜରେ। ତାହେଲେ 700 ଟଙ୍କା ଯେ ମୁଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି? 10,000 ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କଲି ଇଣ୍ଟୁ 100, ଦୁଇଟା ଶୂନ ଏଇଟା 7%। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲି ନା ଓଭରଅଲି ମୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ବାହାରିଲା? 7%। ଓଭରଅଲି ମୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ବାହାରିଲା? 7%। ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ କହେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ୟାପକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଲେଖିବ। এই দুই ଜଣଙ୍କ ଗ୍ୟାପ କେତେ ଆସିଲା? 1। এই ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ୟାପକୁ କୋଉଠି ଲେଖିବ? ନା ଏଇଠି ଲେଖିବ। କେତେ ଆସିଲା? 1। ତାହେଲେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ 1 ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ କହୁଛି, ତ ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ ମିନ୍ସ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ମଝିଟାକୁ ମୋତେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କିଛି ଏକ୍ସାମରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ, କିଛି କିଛି ଏକ୍ସାମରେ ଏଇଭଳି ଦେବ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆକାରରେ ଦେଇନଥିବ, ତମେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ତାହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ ମୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଲା କେତେ? 7%। ତ ଏଠି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନର କନସେପ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟାର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 1, କାରଣ ଏଠି 8 ଆଉ 7ରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 1, 6 7ରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 1, 1ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବ, ଇଏ ନେବ ଗୋଟେ ଭାଗ, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 2 ଭାଗ। 2 ଭାଗକୁ 10,000 ଭାଗ ପଇଲା କେତେ? 5,000। ତ ଇଏ ବି ନେବ 5,000, ଇଏ ବି ନେବ 5,000। ତ ବେଳେବେଳେ 1:1 ନଥିବ, ସପୋଜ 2:3 ଆସିବ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ 2 ଆସିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ 3 ଆସିବ। ଆର ଅର୍ଥ 5 ଭାଗକୁ 10,000, ହଁ 7%। 5 ଭାଗକୁ 10,000 ଭାଗ ପଇଲା କେତେ? এইଭଳି ଆକାରରେ ବି ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଶିଖିପାରିଲେ କ'ଣ ନା କୋଉଟାକ କେମିତି ହେଲା? 7% କେମିତି ହେଲା? ତାହେଲେ ତୁମ କ୍ଲାସରେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ନୁହଁ। ଏଠି ଲେଖିଲି 700 କୁ କମ୍ପେୟାର କଲି 10,000 ସହିତ ବାହାରିଲା 7%। ତାହେଲେ ତମେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ରହୁନ, ଆଉ କିଛି କାମ କରୁଛ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆସ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 61। এটা ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆକୁ ଯିଏ କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ କନସେପ୍ଚୁଆଲି। ଏ ହବ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସିଲା? ସ୍ପନ୍ଦନ, ତୁଲିପ, ରଶ୍ମିତା ଜେନା, ବିଶ୍ୱଜିତ, ନିଗମ। ତ ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ। ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ। ଯିଏ କହିଛ ଏ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଶୂନ ଦିଆହବ, ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉମାନେ ଏ କହିଛ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଶୂନ ଦିଆହବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। ଦେଖ, ଆଗ 250% ବାय 5%, ଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଭ୍ୟାଲୁରେ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ୟାନସେଲ, 5କୁ ଆ ଦେହରେ କାଟିଲେ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା କେତେ? 50। ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ। ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଏକ୍ସାମିନର ତମକୁ ଫସାଉଛି। 50 ମୋର ଭଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ତ ମତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଉଛି 50। ତୁମେ କହିଲ 50%, ଠିକ ଅଛି। 50% ମାନେ କ'ଣ? 50/100। 50/100 ଯିଏ କେତେ? 1/2, ତ ଆମେ କହିପାରିବା 0.5। ମୋର ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସୁଛି 50, ମତେ ଦେଖିବାର ଅଛି
कहार मूल्य हूँ 50 मु कहली 500%। 500% वैल्यू हूँ के 500/100 शून्य शून्य कैंसल आंसर बाहर 5। मु कहली 5000%। 5000% माने 5000/100 आंसर बाहर के 50। ताले इठी आंसर हूँ कि सी बुझी पाइल समस्त कौन कि ना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन रे प्रॉब्लम अछि तो होछ मु टिके रण जाउछु बेसी नहीं अल्प समय मत टाइम दियो बहुत सारा पिलांकर लास्ट क्वेश्चन रे प्रॉब्लम तला हम कहि दोछु देखो इठी कोन आसिला जे मो कतिर केते टंका अछि 10,000 टंका अछि 10,000 टंका को मु दुईटी पार्ट रे डिवाइड करनी गोटे पार्ट रे केते परसेंटेज रे ना 8% रे गोटे पार्ट रे 6% ओवरऑली दुई जनकर इंटरेस्ट मिसिक रहउछि 700 टंका दुई जनकर इंटरेस्ट को मु कन्वर्ट करी परसेंटेज 700/10,000 टंका इंटू 100 दुईटा शून्य दुईटा शून्य दुईटा शून्य दुईटा शून्य तो ये भैल्यू आसला केते ना 7%। बुझिपाइल इठी यूज करा जिवो मिक्सचर एलिगेशन रो कांसेप्ट तो एपड़ गोटे साइड लिखली एपड़ गोटे साइड लिखली तो ये मु कौन मिक्सचर एलिगेशन कौन हुए ये जो दुई जनकर भैल्यू रो गैप ये हूँ 6% ये हूँ 5 सॉरी 7% आंक भीतर गैप हूँ 1% माने ये नंबर 1 ए दुई जनक भीतर गैप हूँ केते ना 1 एट लिखली 1 माने कांसेप्ट क्लियर हो जे এই जो গ্যাপটা को লেখা হবো এটি আর এই जो গ্যাপটা को লেখা হবো এটি ওকে 1:ratio তাহলে এই जो 10,000 টঙ্কা আছে এটা কেমতি ডিভাইড হইছে 1:1 রে ডিভাইড হইছে তাহলে টোটাল হলা 2 2 को 10,000 তাহলে 1 হলা 5,000 তার তো ইনডাইরেক্টলি ये भी নেইছি 5,000 টঙ্কা ये भी নেইছি 5,000 টঙ্কা বুঝিলা সমস্ত সমস্ত ক্লিয়ার एवरीवन क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 63 देखो यो देखो क्वेश्चन को टाइप रा आसुची 3 वर्ष भीतर लेवल देखो समस्त जहाँ भी तुमको पढ़ेछि जेते भी कांसेप्ट कहिछि तारि भीतर कांसेप्ट बाहर मु तुमको चैलेंज देइथिली क्वेश्चन केबे जीवनी 63। अच्छा से कहला कोन हां जड़े व्यक्ति रहिला परचेस कला चेयर को केते टंका रे 700 टंका रे किनिला एंड स्पेंड 170 टंका ऑन हिट्स रिपेयर 170 टंका रिपेयर पे खर्च कला 30 टंका ऑन द माने कोन आसला कैटेज ओके ओके 30 टंका खर्च कला तापरे ही सोल्ड चेयर को 1080 रे बिकिला तो गेन परसेंटेज केते आमे देखिबा टोटल इन्वेस्टमेंट हेछि चेयर रे केते चेयर रे मु किनिछि केते ना 70 ये आकु मिसेले केते होछि टोटल मिसेले केते होछि 900 टका ताले मोर टोटल इन्वेस्टमेंट होछि 900 टका टोटल इन्वेस्टमेंट होछि 900 टका वर्तमान मु ताकु बिकुछि केते रे 1080 रे बिकुछि ताले मोर प्रॉफिट आसला केते 180 प्रॉफिट लागेते 180 180 टा सॉरी 180 टा प्रॉफिट तो 180 को मु परसेंटेज रे कन्वर्ट करी कहा ऊपर केना मूल्य ऊपर 180 डिवाइडेड बाय 900 into 100 गोटे सुन दुईटा सुन दुईटा सुन एटा होची 20%। आई होप समस्त क्लियर हलो एवरीवन क्लियर नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर कर थैंक यू एबे जिबा हमने कोठी की ना नेक्स्ट क्वेश्चन होची केना ना 31 नंबर क्वेश्चन क्विक आंसर ए होची देखो ए क्वेश्चन टा को भलसे हमको बुझिया पड़ियो कारण ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम में पछाउची if the market price is 30 article is equal to selling price of 40 article find the percentage of discount find the percentage of discount देखो लास्ट टाइम बोध ए 2-4 दिन तले कोटे एग्जाम रे कहिथिली देखो से कहला मार्केट प्राइस ऑफ इटे मार्केट प्राइस कथा होछला माइंड चलो रखियो मार्केट प्राइस ऑफ 30 टा आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इट होछ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टा आर्टिकल सहित समान बा समान फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ताले ए वैल्यू को सब पे चेंज करो ताले मार्केट प्राइस केते टंका 40 टंका सेलिंग प्राइस केते टंका 30 टंका ओके बुझी पाइल कांसेप्ट समझ ताले 40 रे किनिली 30 रे बिकिली 40 रे किनिली 30 रे बिकिली ताले परसेंटेज ऑफ बा वैल्यू टंका हिसाब रे डिस्काउंट केते हला 10 टंका मोर डिस्काउंट देली 10 टंका डिस्काउंट देली ताले केते परसेंट डिस्काउंट देली 10
बाय 40 इंटू 100 तो गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य इटी आसला 25%। आई होप समस्त क्लियर हल। 25% इट लॉस के डिस्काउंट पचारछि। अच्छा सबले गोटे कॉन्सेप्ट मन रखियो इटी तो आरंभ रू कहूँ से कहूँ मार्केट प्राइस 40-30 आर्टिकल को जी सेलिंग प्राइस 40 आर्टिकल को से आर्टिकल मुझे कौन करी ना वैल्यू चेंज करदेवी वैल्यू चेंज करी तो ये 40 लिखिली ये 30 लिखा तार अर्थ ये 40 टंकार किनिली 30 टंकार बिकिली तार तो मार्केट प्राइस 40 टंका थिला बेले ताको बिक्री करा जाउछि 30 टंका डिस्काउंट होउछि केते टंका 10 टंका परसेंट ऑफ डिस्काउंट केते 10/40 इंटू 100 आंसर आसो 25% डिस्काउंट बुझी पाइल समस्ते हाँ कि ना ये आ गोटे क्वेश्चन दउछि लेख मु कहली देखो इटी मार्केट प्राइस यूज करा जायछि मु किंतु इटी मार्केट प्राइस यूज करबिनी मु कहली कॉस्ट प्राइस ऑफ हाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ सॉरी फर्स्ट देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 मैंगो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेलिंग प्राइस ऑफ 25 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगो फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ओके इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखो इट रहा कॉस्ट प्राइस 20 को जी टंका सेलिंग प्राइस रो 25 हूँ से टंका 25 मैंगो ये मैंगो लिखिले इटी वैल्यू चेंज करियो इटी कॉस्ट देछि और सेलिंग देछि ओके एटा कंसीडर करो तले वैल्यू चेंज कले एटा को 25 टंका रे किनिली कारण कॉस्ट प्राइस किनिली 20 टंका को बिकिली लाभ होला ना क्षति होला क्षति होला केते टंका क्षति होला 5 टंका क्षति होला केते परसेंटेज क्षति होला ना परसेंटेज ता कैलकुलेशन सबले कॉस्ट प्राइस ऊपर हेते का ऊपर कॉस्ट प्राइस ऊपर 5/25 इंटू 100 5 रे काटली एटा गला के दोछि ता तुमर 20% लॉस है बुझी पाइले समझते केमती क्वेश्चन आसुची गोटे मार्केट प्राइस को लेकिन कहली गोटे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लेकिन कहली केमती क्वेश्चन आसुची क्लियर किंतु मोर गोटे रिक्वेस्ट है आफ्टर क्लास पर तुमको जो जो क्वेश्चन सब दउछे एटलीस्ट 2 टाइम रिवीजन करिवार अछि देन तुमको मन रहइबो एग्जाम हॉल किंतु एग्जाम हॉल रे बइथबो जस्ट रिकॉल आस्तु हो साटा कहिथिले कोन लेखाबो केमती लेखाबो एई भली फील हबो बट माने तुमरो माने कॉन्सेप्चुअली गोटे दिन रे दुईटा ताको रिवीजन करिवार अछि सर सेलिंग प्राइस रे सेटा तो मार्केट और सेलिंग देला मु बुझी पाइलिनी कोटा को बुझी पाइलनी माने को कांसेप्ट बुझी पाइलनी ताले 100% आइदर माने डिस्टर्ब अच्छो किबा फुली माने कंसंट्रेशन को ना अच्छा मु तुमको कहली देखो 8 क्वेश्चन मु कहली जे गोटे फल बेपारी अछि तार सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोर सेलिंग प्राइस जेतिकी कॉस्ट प्राइस ऑफ एटा उल्टा है लागुଛି सेलिंग प्राइस ऑफ 25 मैंगो जेतिकी कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगो तुम जो यही भली क्वेश्चन आसुची थोड़ा वैल्यू चेंज करियो इट रखला सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस 25 मैंगो एटा जो 20 वैल्यू चेंज करो वैल्यू कले ये हला 20 ये हला 25 आर अर्थ कोन कॉस्ट रो मूल्य अर्थ किनिची लास्ट कहबी कोठा पडुची कॉस्ट प्राइस होची कोन मु 25 टंका रे किनिली सेलिंग कली 20 टंका रे ताले क्षति हला मोर 5 टंका परसेंट ऑफ लॉस मत पचारला ओके क्वेश्चन नंबर 32 ए भली क्वेश्चन बहुत थोड़ा एग्जाम आसी एटा 2024 मसियार क्वेश्चन इट इज वेरी इंपोर्टेंट रहइबो तो ए वर्ष क्वेश्चन आसिया मन रखिले ए क्वेश्चन कोन कहूची ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क एंड फेल by 32 mark but if he score
48% mark will get 80 mark more than the pass percentage. Find the pass percentage. এই কোশ্চিন রে তিন প্রকার কোশ্চিন আসে, কনসেপ্ট গোটিয়ে কিন্তু তিন প্রকার কোশ্চিন আসে। আকু আকু ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହେ ଧାଡି ମେଥଡ। ଧାଡି ମେଥଡ କଣ? ଧାଡି ମେଥଡଟା ମତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଧାଡି, ବୁଝିଗଲା? ଇଏ ହଉଛି ଧାଡି। ଗୋଟେ ଧାଡିଟା ଆଜି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 100%। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଗୋଟେ ଧାଡି ହଉଛି 100%। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏକି 36% ସ୍କୋର କଲା ଆଣ୍ଡ ଫେଲ ବାଇ 32 ମାର୍କ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ କଲି। ମାର୍କିଂ କଣ କହିଲ? ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପାସ୍ ଘର। ଏ ଘରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ସେ କରିବ ପାସ୍। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଫେଲ ହେଇଛି, କେତେ ମାର୍କରେ ଫେଲ ହେଇଛି? ନା 32 ମାର୍କରେ ଫେଲ ହେଇଛି। ଫେଲ ହେଇଛି ମାନେ କଣ? ପଛରେ ରହିବ। ଆଉ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? ତାର ପରସେଣ୍ଟ କେତେ? 36%। ବୁଝିଲ? ଜଣେ 36% ରଖିଲା କିନ୍ତୁ 32 ମାର୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ ଘରଠାରୁ ଫେଲ ହେଇଗଲା। ଏ ଯାକେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ହଁ କି ନା? ହଁ କି ନା? ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି 48% ରଖିଲା ଆଉ 64 ମାର୍କରେ ଅଧିକ ରଖିଲା। ଅଧିକ ରଖିଲା ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଅଧିକ ରଖିଲା ମାନେ କଣ? ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଗକୁ ଗଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛି? ନା 48% ରଖିଛି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛି? 48% ରଖିଛି। ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଛି? 64 ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଛି। 64 ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଛି। ତ ଏଠି ମତେ ପଚାରିଛି କଣ? ମତେ ପାସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଛି। ତ ତମକୁ ଏଠି ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ବା ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ପାସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିପାରେ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ, କିମ୍ବା ପାସ୍ ର ମାର୍କ କେତେ, କିମ୍ବା ତମର ପାସ୍ ର ମାର୍କ କେତେ। এই তিনটা পচারিপারে। পাস র পরসেন্টেজ পচারিপারে, কিংবা টোটাল মার্ক পচারিপারে, কিংবা পাস র মার্ক কেবে। তো প্রথমে মোর প্রায়োরিটি রହୁଛି টোটাল মার্ক বাহার করা। প্রথমে মতো 100% বাহার করাটা মো পাই দরকার। তাহলে 100% কেতে হব? দেখো লজিক। এ ঘরর পরসেন্টেজ হচ্ছে 36, এ ঘরর পরসেন্টেজ হচ্ছে 48। এ দুই জনক ভিতরে পরসেন্টেজের গ্যাপ কেতে? এ দুই জনক ভিতরে পরসেন্টেজের গ্যাপ কেতে? এ দুই জনক ভিতরে পরসেন্টেজের গ্যাপ কেতে? 12%। ହଁ କି ନା? 12%। আচ্ছা, এটা সমস্তে বুঝিপারিছ? ହଁ କି ନା? কারণ এই কোশ্চেন রিপিট হব। এটা সমস্তে বুঝিপারিছ? ହଁ কি না? তাহলে 12% ইজ ইকুয়াল টু ভ্যালুর ডিফরেন্ট কেতে? ভ্যালুর ডিফরেন্ট কেতে? তো গোটিয়ে হচ্ছে 32, গোটিয়ে হচ্ছে 64। কারণ এউঠু এ পর্যন্ত হচ্ছে 32, এউঠু এ পর্যন্ত হচ্ছে 64। তার টোটাল ভ্যালুর ডিফরেন্ট 64, 32, 96, 96। তাহলে এইটি মু কোন ক্লিয়ার হলি? 12% ইজ ইকুয়াল টু 96। তাহলে 1% কেতে হবো? 96/12 ইন্টু 100 কেতে আসলা? 800। তাহলে এটি মু কোন পাইলি? এটি মু পাইলি কোন? টোটাল মার্ক হচ্ছে 800। তাহলে গোটিয়ে কোশ্চেনের আনসর মু পাইলি টোটাল মার্ক। ଏବେ ମୋତେ ଦରକାର ଯେ ଆଇଦର ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କିମ୍ବା ପାସ୍ ମାର୍କ। ଏଇଠି ଟିକେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ, ଥରେକରେ କ୍ଲିୟର ହବ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ମାଗିବ, ଆଇଦର ପାସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କିମ୍ବା ଟୋଟାଲ ପାସ୍ ର ମାର୍କ। ପାସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କିମ୍ବା ପାସ୍ ର ମାର୍କ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଘର କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋ ଯାତ୍ରା, ଏଉଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ହଁ କିନା? ଯୋଉଟାକି 36%। ଏଉଠୁ ଏତିକି ଜଣା ଅଛି ହଁ କିନା? ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ଏଉଠୁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜଣା ଅଛି ହଁ କିନା? କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏଉଠୁ ଏତିକିର ପରସେଣ୍ଟେଜ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏଉଠୁ ଏତିକିର ପରସେଣ୍ଟେଜ। ତ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇଯିବି ପରସେଣ୍ଟେଜ। ଏତିକିର ମାର୍କ ରହୁଛି 32 ମାର୍କ। ଇଏ ହଉଛି କେତେ ମାର୍କ? 32 ମାର୍କ। ତାହେଲେ 32କୁ ଯଦି ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 32/800 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଦୁଇଟା ଶୂନ 8 ଚଉ 32। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା? 4%। তাহলে ইয়ে ଥିଲା 36, ଇଏ ହେଲା 4, ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଲା? 40%। ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ପାସ୍ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ପାସ୍ ପାଇଗଲି। ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କ ଏବେ ପାଇପାରିବିନି? ଟୋଟାଲ ମାର୍କର 40%। 832 320। ବୁଝିଲା? ମୋର କହିବାର କଥା ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏକ୍ସାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ପଚରା ଯାଉଛି। କେବେ ବି ମାର୍କ ବାଲା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର, କନସେପ୍ଚୁଆଲ डायग्राम आकारे एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस और नो? एबे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लास्ट को आउथरे
ଲାଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ମାନେ ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ବେସିକ ୱେରେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି। এটা তো বেসিক ଥିଲା ନା, ମୁଁ ଥୋଡି ନା କିଛି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରୁଛି କି? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ଯେ ତମେ ସର୍ଟକଟ ଖୋଜୁଥିବ ଯେ ଆର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ଫର୍ମୁଲା। ମୋର କୌଣସି ବି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା କହେନି, ନା ଫର୍ମୁଲା ରିଲେଟେଡ ମୋର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ତମକୁ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ତୁମେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କରିବ। ମୁଁ ତ କହିନି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦରକାର, କାରଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଚାହେଁନି ପାସ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ପାସ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେମିତି ବାହାରିଲା। ଦେଖ, ଯାହାର ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ କର, ୱେଟ୍ କର। ଦେଖ, ଏଉଠୁ ଏତିକିର ପରସେଣ୍ଟେଜ ମତେ ଜଣା ଅଛି, କାରଣ ଇଏ ଯେତିକି 36%, ହଁ କି ନା? ଯିଏ ମତେ ପଚାରୁଥିଲ 36% ଜଣା ଅଛି, ହଁ କି ନା? ତ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ପାସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ 32 ମାର୍କ ଦରକାର। 32 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୁଁ ପାଇଯିବି। କାରଣ ଏଇଠୁ ମତେ ଏତିକି ଜଣା ଅଛି 36%, 32 କୁ ମତେ କନଭର୍ଟ କରି ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ 32ଟା ଯେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 32/800, କାହିଁକି ନା ତ ଫୁଲ ମାର୍କ ଜଣା ଅଛି, ଇଏ ହେଲା 4%। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା 36, ଇଏ ହେଲା 4, 36 4 ହେଲା 40%। ବୁଝିଲା? ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आसो नेक्स्ट। Salary of a worker first increases 5% and then decreases 5%. What is the value changing the salary? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଛି ସପୋଜ ଏଠି କୌଣସି ପଇସା ଦେଇନି, ମୁଁ କହିଲି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦରମା। ପ୍ରଥମେ ବଢିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 5%। ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି 105/100। ତାପରେ କମିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 5%। 95/100। ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ହଉଛି? ଆକୁ 5 କଲେ କେତେ ହଉଛି? 20। 5 କଲେ ହଉଛି 19। ଏଗେନ୍ ଆକୁ 5 କଲେ 21। 5 କଲେ 4। ଓକେ, ଆକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ। ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଏଠି କେତେ ବାହାରିବ କହିଲ? ଗୋଟେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କର, କେତେ ହଉଛି? ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ହଁ 99.75 ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା କେତେ? 5% ଡିକ୍ରିଜ ହବ, ଡି ହବ ଆନ୍ସର ଆଉ। 5% ଡିକ୍ରିଜ, କାରଣ ମୁଁ 100 ନେଇଥିଲି ନା, ମୋର ବାହାରିଲା 95.75। ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା କେତେ? 0.25। ଏ ହବ ଆନ୍ସର ନା? 0. ସି नो, ଡି नो, 0.25 ଡିଗ୍ରୀ, ସି ହବ ଆନ୍ସର। ସି ହବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, এটা ମୁଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ଥିଲା। ଚलो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। ए क्वेश्चन ମଧ୍ୟ एग्जाम में ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ସିମ୍ପଲ क्वेश्चन। এটা ବହୁତ ସହଜ क्वेश्चन, তুমি ଆରାମ ସେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ମନେ ରଖିବ, ଆଇଦର ପାସ୍ 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 ନବ କିମ୍ବା ଫେଲ୍ 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 ନବ। ଦିଟା କନସେପ୍ଟ, ଆଇଦର ପାସ୍ 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 କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ଫେଲ୍ ଫେଲ୍। এটা ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ ଏ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମରେ 80% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଥ। ମ୍ୟାଥରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ କେତେ? ମ୍ୟାଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ? ନା 40%। 30% ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ତ ଇଂଲିଶରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ କେତେ? 30%। and 10% ଫେଲ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍। ବୋଥ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶ ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟାଥ ରେ ବୋଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ? ତା ତୁମମାନଙ୍କର ବୋଥରେ ହେଲେ କେତେ? 10-17। क्वेश्चन पचारा फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन द बोथ। तो बोथ रे पास मते पचार। देखो, इट इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, जे तुमरो केवल इंग्लिश रे पास करछन केते? ना 40। इंग्लिश मैथ रे पास फेल ले जंती 40, इंग्लिश रे फेल ले जंती 30। तो टोटल फेल हला केते? 70। हां कि ना? 70 रु 10% जे कि बोथ रे अछंती। बोथ रे अछंती माने जो 10% बोथ इंग्लिश रे भी कैलकुलेट ହେଇଛନ୍ତି 10%, मैथ रे भी कैलकुलेट ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ 70 ରୁ 10 କୁ ମାଇନସ୍ କରିବି, କେତେ ରହିଲା? 60। ତାହେଲେ 60 ହଉଛି କ'ଣ? ମୋର ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାସ୍ କେତେ ହେବେ? ପାସ୍ ହେବେ 40। ଯଦି 60% ଫେଲ୍ ହେଲେ ତାହେଲେ ପାସ୍ କେତେ ହେବେ? 40। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି କନସେପ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଇଦର ପାସ୍ 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 କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ଫେଲ୍ ଫେଲ୍। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ।
क्वेश्चन नंबर 52 इलेक्शन वाला क्वेश्चन टी ए क्वेश्चन मध्य एग्जाम रे पचारे इलेक्शन वाला क्वेश्चन टी एग्जाम आसे इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द कैंडिडेट हु गेट 41% इज डिफीटेड बाय अनदर कैंडिडेट एति खंड वोट डिफीट करछि हारिछि फाइनल टोटल नंबर ऑफ वोट पोल अच्छा इलेक्शन सबले दुई जनक भितर कंटेस्ट हुए आज पर तो एग्जामिनर क्वेश्चन तीन जन हे पारे चार जन हे पारे सेमति किछ नै जेतबे दुई जन भितर इलेक्शन हुए सबले परसेंटेज ऑफ वोट होची 100% जणे केते खंड वोट पाइछि 41% पाइछि जणे 41% पाइछि माने आउ जने केते पाइथो आउ जने केते पाइथो जणे यदि 41% पाइछि अन्य जने केते पाइबो 59% ताले ए दुई जनक भितर परसेंटेज गैप केते ए दुई जनक भितर परसेंटेज गैप केते दुई जनक भितर 18% गैप 18% गैप तो कहगला जड़े 41% भोट पाई आ केते खंड भोट रे आड़ी 2412 खंड भोट रे आड़ी केते खंड भोट रे से हारिले 2412 खंड भोट हारला तार अर्थ होची 18% इज इक्वल टू 2412 नुह कि आम कहि परिबा 18% इज इक्वल टू 2412 ताले 1% हम केते ना 2412 बाय 18 100% केते हम इनटू 100 बुझिला समझते हाँ कि ना यस और नो सिंप्लीफाई करियो आराम से आंसर बाहरियो आंसर एटी केते हबो आई थिंक डी हबो बोधे जा भी हो बट कॉन्सेप्ट क्लियर थैंक यू तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से कहे मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम रे 70% हिज इनकम इंक्रीजेस 20% and expenditure also increases 10%. Find the percentage of a saving. It is dual conceptual question देला प्रथम कॉन्सेप्ट रे कहूछि जने पिला अछि बा जने व्यक्ति अछि तार इनकम केते हेतो 100% हेतो इनकम रे से खर्च करछि केते माने ही मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम ताले से इनकम रे वर्तमान से खर्च करछि केते 75% माने हम कहि परिबा एक्सपेंडिचर करछि 75 যদি এক্সপেন্ডিচর 75 করছি তাহলে সেভিং কেতে হবে এক্সপেন্ডিচর যদি তার 75 হচ্ছে তাহলে তার সেভিং কেতে হবে সেভিং হবে 25 টাকা পুরা ক্লিয়ার 100 টাকা সে পাউছি 100 টাকারু 25 টাকা খরচ করুছি 25 টাকা সে সঞ্চয় করুছি প্রেজেন্ট কন্ডিশন এটা ଥିଲା পাস্ট কন্ডিশন বট প্রেজেন্ট কন্ডিশন রে হিজ ইনকম ইজ ইনক্রিজেস 20% जोड़ा कि 100 টাকা পাউতলা বর্তমান তার ইনকম কেতে হলা 120 বাকি না and expenditure also increases 10% तार खर्च बढ़ी गला 10% ताले आगुर तार खर्च थिला केते आगुर तार खर्च केते हला 75 वर्तमान से 10% बढ़ला 75 इनटू 110 बाय 25 रे गले 3 25 रे गले 4 आगु सिंपलीफाई गले 85 केन देबो 75 ऊपर 10% बढ़िबो ना 75 रो 10% होची 7.5 75 रो 10% होची 7.5 तो ये आंसर आसो 82.5 82.5 हाँ कि ना यस और नो ताले ये एक्सपेंडिचर तार केते हबो कारण आगुर से 75 टका खर्च करतला वर्तमान केते ना तार हबो 82.5 82.5 ताले वर्तमान तार सेविंग केते हला आगुर से 25 टका सेविंग करतला वर्तमान सेविंग केते हला 120 टका दरमा पाउची 82.5 से 17.5 सेविंग हो माड़ खाइबो 37.5 हो हाँ कि ना 37.5 37.5 अच्छा ए पर्यंत समस्त बुझीच हाँ कि ना ए पर्यंत समस्त बुझीच हाँ कि ना यस और नो यस अच्छा ভিভো কোউটাকে বুঝি পানা মতে লাগুଛି ବୋଧେ তুমি ফুল মানে মানে টোটাল আউট অফ লাইন রছ কোউটাকে ন বুঝি পাচ্ছ মতে সেটা ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତମେ କହିବ ଯେ କୋଉଟାକୁ ବୁଝି ପାଇଲନି କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି एफ एफ कौन एफ तो किसी नहीं तो अच्छा मुझे कहूँ जड़े जनकर इनकम थिला 100 टका जनकर इनकम थिला 100 टका 100 टका इनकम थिला
से खर्च करथवा 75 टंका एटा होची पूर्व कंडीशन एटा होची पूर्व कंडीशन आ सेविंग थाले कत 100 टंका रोजगार 75 टंका खर्च सेविंग हैला 25 टंका एटा होची पूर्व कंडीशन वर्तमान कौन है इनकम बढ़ीगला तार 20% ये लिखला ना इनकम इनक्रीजेस 20% ताले इनकम ताले वर्तमान तार केते हो आगुर थिला 100 टंका 20% बढ़ला 100 ऊपर बढ़ला 20% हैला 120 तो एबे कहला मोर एक्सपेंडिचर मोर खर्चटा 10% बढ़ला मोर आगुर खर्च थिला केते 75 टंका 75 टंका ऊपर 10% बढ़ला ताले एटी कोन होबा आंसर 75 इंटू 110 बाय 100 25 रे कले 3 25 कले 4 तो आकु 2 रे कले एठी होबो 55 आकु 2 रे कले एटा होबो 2 तो आकु तुम मल्टीप्लाई करछि 5 3 15 5 1 5 3 15 1 16 बाय 2 तो एठी केते आसीबो ना 82.5 तो वर्तमान मोर खर्च होला केते 82.5 तो वर्तमान मोर सेविंग केते हो तो इनकम होछि 120 खर्च होछि 82.5 सेविंग होला केते 37.5 बुझि होला विभो विभो तो नाम चेंज कर ना तो कोन लिखो क्लियर एबे मते पचाला मोर सेविंग केते बढ़िला मोर सेविंग केते बोला आगुर मो सेविंग थिला केते 25 वर्तमान सेविंग हला केते 37.5 ताले बढ़ला केते 12.5 केते बोला 12.5 ताले परसेंटेज हम बाहर करिया 12.5 डिवाइडेड 25 इनटू 100 आकु आधर कले 4 4 कले एटा तुमरा आंसर है 25% बोलला 25 ना कोन बेसी हो ना 12 12 चौ ना 50% हो ना डी केमति को आंसर 12 इंटू 520 20 शून्य पुणी 2 ओके 50% हो ना कैलकुलेट कले पर 50% बोल बुझि पाइले समस्त नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर कट थैंक यू जो नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन नंबर 150 नंबर लिखा छै आंसर को 15,000 देखियो से गला ए मैन टेक टुक ए लोन एट बैंक रेट ऑफ 12% पर annum सिंपल इंटरेस्ट तो जणे बैंक रो कोन करछि 12% रे लोन आनछि कोथरे ना सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर 3 इयर्स पर ही हैड पेड 5,400 टंका इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड से जो 3 वर्ष पई से केते टंका सुध देछि ना तार सिंपल इंटरेस्ट होछि केते ना 5,400 मते पचारिछि प्रिंसिपल अच्छा प्रिंसिपल पचारिछि माने कोन 100 पचारिछि हो कि ना मते प्रिंसिपल पचारिछि माने 100 पचारिछि एटा कि हम काली पढिथिलि तो 3 वर्ष रे 5,400 ताले वर्ष को सुध पइला केते तो सबले कहिछि आगो वर्षकर पैसाटा सबले पय बाहर करियो तो वर्ष पइला केते 5,400 बाय 3 एठी केते होछि 1800 ताले वर्षकर सुध होला केते 1800 मु सबले कहिथिलि वर्षकर पैसा ऑलवेज इक्वल टू 1 ईयर रो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट केते अछि 12% तो 12% इज इक्वल टू 1800 1% इज इक्वल टू 1800 बाय 12 100% केते हो आकु 6 रे काटले 2 6 रे काटले एटा होछि 300 आकु 2 रे काटले एटा केते होछि 150 150 into 100 होछि 15,000 समस्त बुझी परछ पंखिना अनिल कुमार सर आउट रे टिके अच्छा मते क्वेश्चन के पढलो अनिल क्वेश्चन कोन कहूछि क्वेश्चन कहिछि जे 3 वर्ष रे मु सुध देछि 5,400 केते हिसाब रे 12% हिसाब रे ताले मते से पचारला प्रिंसिपल केते प्रिंसिपल मान मते 100 पचारिछि मु तुम कोन कहिथिलि जे प्रिंसिपल पाया पय हेले 1 वर्ष रो पैसा आगा दरकार ताले 3 वर्ष रे 5,400 वर्ष को 1800 1800 कहाँ से तो समान हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट केते 12% 12% इज इक्वल टू 1800 1% केते 100% केते ओनली क्लियर नो इश्यू पूरा क्लियर कर थैंक यू जो नेक्स्ट क्वेश्चन को चल एटा कंपाउंड इंटरेस्ट रे पचारिछि मो कते थिला 1200 टंका हेला एतिक टंका 2 वर्ष रे तल रेट ऑफ इंटरेस्ट केते कैलकुलेटिव टिके टफ ही पारे बट कांसेप्ट इज वेरी क्लियर कल तुम मन कहते ये होची केते ना 1200 टंका 1200 टंका थिला केते हला ना 13 4 8.5 2 वर्ष रे 2 वर्ष रो माने हम कोन करिवा स्क्वायर रूट कहि नथिली स्क्वायर रूट तो आकु किंतु को सिंपलीफाई करिया अछि आकु मते टिके सिंपलीफाई करिया अछि सिंपलीफाई करिया पे हेले मते कोन करिया पड़बो देखो ये पॉइंट रो अछि आकु हम केमति लिखि पाइया बतन
1348 32/100 ଜାଣେ ତ ଆର 100 ଅଛି ତ ଆକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ 100 ଗୁଣିଲି ଏଠି 12,000 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 100 ଗୁଣିଲି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 12ରେ କେତେଟା ଶୂନ 4ଟା ଶୂନ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 1 3 4 8 32 ସ୍କୋୟାର ଏ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା ଇଏ ଶୁଣୁ ଇଏ ଶୁଣୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଜିକଟେ ହବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଜିକ ହବ ଯେ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲନି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ମତେ ମାନେ ନ୍ୟୁମରେଟର ଡେନୋମିନେଟର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ପଏଣ୍ଟକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ରୁଟ କେମିତି ହେଲା ତା କାଲକୁଲେଟ କ୍ଲାସ କରନା ଆଉ ଆରେ 2 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ 3 ବର୍ଷ ଥିଲେ ରୁଟ କ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କାଲି କହି କହି ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଦର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କାଲି କ୍ଲାସ କରିଥିଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି କାଲି ଆଚ୍ଛା 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 ତ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି କାଟିବା ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏଠି 4ଟା ଶୂନ ଅଛି ସ୍କୋୟାର ରୁଟରେ ତ ଏମିତି ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବ ଏଠି ବାରକୁ ଯଦି ମୁଁ 3ରେ କାଟୁଛି 3 କାଟିଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 400 ହେଇଯିବ ସରି 4ରେ 4ଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ସହଜ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଇଏ 3ରେ କଟୁଛି କି ନାହିଁ 3ରେ କଟିବା ପାଇଁ ରୁଲ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଖିବା ଯଦି 3ରେ କଟୁଛି କି ନାହିଁ କଟିଯିବ ଆକୁ 3 କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି 3 ଚଉ 12 3 ଚଉ 12 28 7 21 8 24 ଦେଖିଲି 32 27 9 13 ହେଲେ କେତେ ଫେରେ 4 12 ଫେରେ 4 ସ୍କୋୟାର ତ ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କେତେ ଆସିଲା 200 4000 ହଁ 200 ଆଚ୍ଛା ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କେତେ ହବ 204 ହବ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 204 224 ସରି 202 ନା 200 କେତେ ହବ ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ କେତେ ଆସିଲା ତ 22,472 ଏଟା କଣଟା ପାଇଁ ଲେଖୁଛ 22,472 ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ ଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋର କି ହଁ 212 ହବ ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଟା କେତେ ହବ 212 ହବ 212 ଓକେ ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା ହେଲା 212 ବଢିଲା କେତେ 12 ଟଙ୍କା ତ 12ଟା ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 12/200 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଦିଟା ଶୂନ ଏଟା 6% ଏଟା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଟା ତ ବାହାର କରିଗଲା ସ୍ପିଡରେ ଯେମିତି ଆମେ 400ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ହେଲା କେତେ 200 ସେଇଭଳି 44,944 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଅଛି 212 ଓକେ ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ କି ନା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 116 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସହଜଟା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ବୋର କରିଛି 36,000 ଟଙ୍କା ବୋର କରିଛି at the rate of 6% simple interest then what is the total amount ମୋତେ ପଚାରିଛି after 4 years ଦେଖ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6%ରେ ଦେବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ତମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଶିଖୁ ଦେଖ ଏ ବର୍ଷ ବି 6% ଆର ବର୍ଷ ବି 6% ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବି 24% ଦେବି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଁ କିନା 4 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବି 24% ଦେବି ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କାଲକୁଲେଟ କରିଦେବି 36,000 ଇଣ୍ଟୁ 24% ମାନେ କ'ଣ 124/100 124/100 ଦିଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା ତ 360 ଇଣ୍ଟୁ 124 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି 360 ଇଣ୍ଟୁ 124 ଡି ଆସୁଛି 44,640 ବୁଝା ପାଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर कट चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 117 नंबर क्वेश्चन लिखा है से कहला एतिकी जे इंटरेस्टेड पर एतिकी 2 ईयर एतिकी परसेंट कंपाउंड व्हाट इज द इंटरेस्ट
2500 ଟଙ୍କାର 2 ବର୍ଷରେ 4% ହିସାବରେ କେତେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁଇକ୍। ତାହେଲେ ମୋ କତିରେ ପଇସା କେତେ ଅଛି ନା 4000 2500 ଟଙ୍କା ଅଛି। 2500 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ 4% କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କେତେ হবে ଇଣ୍ଟୁ 104/100 ଇଣ୍ଟୁ 104/100। ଓକେ, ଦିଟା ଶୂନ କଟିଲା। 25ରେ ଆକୁ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 4 ହଉଛି। 4କୁ ଆକୁ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି 26 ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ସରି 26 ହଉଛି। ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହଉଛି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହଉଛି 104 ଇଣ୍ଟୁ 26। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ତମେ କହିପାରିବ, ଆର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ 4 ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଅପସନର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ 4 ଅଛି, ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। नो डाउट तुम्हें आपको मल्टीप्लाई कर सारा पर आर भैल्यू आसो 2704 आसो। ताहले मोर सुध हम के 2500 रु माइनस कले 204 हम मोर भैल्यू, 204 हम मोर भैल्यू। किंतु मुझे विदाउट कैलकुलेशन रे मुझे आंसर बाहर कर कौन ना आर यूनिट प्लेस 4 हो माने गोटे मात्र ऑप्शन रे यूनिट प्लेस 4 अच्छे, सो दैट मु आंसर टी कहले केते 4 मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर केते आसो से कहला सर्टन सम ऑफ मनी ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट एतिक टंका होची 2 वर्ष रे, एतिक टंका होची 3 वर्ष रे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आकु समस्त बाहर करिवो नन मु पर्सनली पार्सल करी माडा समस्त करू। बेसी आछी केबे बेसी होनी, तमे आउ तो कैलकुलेट करो, प्रोसेस ठीक अछि। आर आंसर दियो जोटा कि काली मु पूरा भल से बुझेइथिबी, जल्दी आंसर दियो केते हला। केते आसला आंसर सी आसुची। ताले देखो किछि पैसा थिला 2 वर्ष रे केते हिची ना तुम मानकर 9050, 3 वर्ष रे केते हला 3 वर्ष रे हला 9500। ताले बढ़िला केते, बढ़ला केते 450 टका, 450 टका बढ़ला। ताले केते परसेंट बढ़ला पूर्व वर्ष ऊपर कैलकुलेट करिया कहैथि। यदि गैप रहउची गोटे वर्ष पूर्व वर्ष ऊपर कैलकुलेट करिया, 2 वर्ष रे गैप थिले स्क्वायर रूट, 3 वर्ष गैप थिले क्यूब रूट। 450 डिवाइडेड 9050 इंटू 100 सिंप्लीफाई करो, गोटे शून कटिगला कला पर भारी 5% मारिब ना केते सी भारी। ठीक अछि, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर होची केते लास्ट को देखो ये गोटे ट्रिकी वाला क्वेश्चन पचार, ये गोटे टिके ट्रिकी वाला क्वेश्चन देछि। देखो इथे हम केमती कोन कैलकुलेशन करियो, देखो से कहूँ अन सर्टन सम मनी किसी पैसा अच्छी मत जना नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एतिक इयन इयन इन 2 ईयर। तो 2 वर्ष रे मोर केते हिची ना 318 हिची। 2 वर्ष केते हिची, 2 वर्ष मोर केते हिची 318 हिची। इफ द रेट ऑफ इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट होची 12%, 12% से कौन देछि कंपाउंड इंटरेस्ट देछि, ताले प्रिंसिपल केते। देखो मु इटी कोन कली लेट नेली, मु कहली 100 टका मो भीतर थिला, लेट नेली कोन 100 टका थिला। 12% हिसाब रे मते कैलकुलेट करिया पड़ो 100 इंटू 112/100 इंटू 112/100। दिटा शून्य कैंसिल हो, आर वैल्यू जेती बाहरिबो केते हाल वैल्यू, वैल्यू केते आसला मते कहि दिए 112 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100 केते आसुची, केते आसला 112 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100 केते हबो। ना इटी वैल्यूटा मते बाहर करी को केते आसुची, अरे वैल्यूटा मते बाहर करी को तापर मु तुमको ट्रिक कहबी 100
25.44 आसला देख ये लजिक देख मो कते थिला केते टका 100 टका आ वैल्यू बाहरला केते 125.44 ताले ये बढ़िला केते 25.44 बढ़ला ताले मुठी कहि परिबी 25.44 इज इक्वल टू 25.44 इज इक्वल टू 318 ताले 100 केते ताले 100 केते बस सइले से होची गोटे कांसेप्ट 25.44 इज इक्वल 318 100 केते आंसर भारी तुम आई थिंक सी भारी होते हो सी की ए भारिबो सॉरी बी भारिबो बुझिपाल कनसेप्चुअली समझते क्लियर हलो हाँ कि ना समझ कनसेप्ट को बुझिपाल ना नहीं तो मु मते दे पैसा देनी मुझे ले गली 100 100 को 112 हिसाब से मोर बाहरला 120 हाँ अच्छा आउ थे कह देख मुझे आउ थे कही दूसरी तुमको सपोज मुझे किसी पैसा देनी मुझे 100 जेहेतु मुझे 100 नहीं मत 12% हिसाब से 2% बाहर कर 12% हिसाब से तो 100 इंटू 112 इंटू 112/100 तो मोर ये बाहर लगे ना 125.44 थिला 100 है ये बढ़ला के 25.44 मु कहीपरि 25.44 इज इक्वल टू 318 तापर मत 100 के ओके तो आज ये क्लास से था आम पीवाई क्यू जमी अच्छा मुझे जमी पीवाई क्यू कली से भाई आम 20 दिन पर्यटन कंटिन्यू करवा इट विल बी हेल्प फॉर यू ये सुनो हाँ कि ना बट तुम काम हो गोटे दिन ना गोटे रिवाइज करदेव समस्त क्लास आम सका करवा तुम काम हो लाइव लाइव हाँ आउ गोटे कथा कहीदे आज इवनिंग में मुझे लाइव डिस्कसन क्लास नहीं लाइव डिस्कसन माने जो क्वेश्चन आंसर आगुआ दौली आज आगुआ न देखी तुम लाइव से देखिए जे एक्चुअली 50 तुम के स्कोर हो आज टाइम टेबुल ठीक 9टा भितर पाई आज को टॉपिक तुम रखाई ओके और ये क्लास रिकॉर्डिंग जहाँ भी किसी जो मैंने बैच रे अच्छो तुम यही फाइल को जीव कंटेंट को गल कंटेंट को गला पर जो लिखाई GS2 सब फाइल रो GS2 न्यू लिखाई GS2 न्यू न्यू भितर ही अपलोड हो सेटा एबे देखिबो ठीक 10टा बेलू देखिबो सब जगह पाई जाइतो पीडीएफ सहित बुझिला समस्त ओके थैंक यू